सिंदूर 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 सिंदूर
विधि भी अच्छी दीप भी अच्छी दीपाली अच्छी विधि भी अच्छी विधि भी अच्छी दीप भी अच्छी दीपाली अच्छी तथापि गढ़ी जाऊँची मंगुली काली अदालत को जाइतिला घरे शुणी आपण ताको महानता देखै देले आ ताको राय दे देले तो झिया सिंदूर पिंधिबो ही पिंधिबो हेले किए तब मो मथारे टिके सिंदूर कहीं के मंगुली कहबा अनुसार जो टका सब दिन तो पाखु आसे जा सहित तोर सब दिन संपर्क से मो प्रेमिक मते से भलो पाए ता जीवन ठारू अधिक विस्नेह करे ए देहरे टिके धोली पड़ी गले से कष्ट पाए हेले ए देहटा को नष्ट करि द्वार पाप चिंता ता मुंड को केबे भी पसिनी ताहेले कौन मु क्षति करथिले आपण कर काहे के मो जीवनटा को नै इते बड़ खेल खेलिले काहे की नमाजी सही पारुची नमाजी काहे किछि कहि पारुची ना मो बापन को पाखरे मुह खोली पारुची ना मो प्रेमिक जीवन को किछि कहि पारुची छाई से अपन को बहुत बारण करथिला बाबू हाथ जोड़ी गुहारी भी करथिला हेले आपण तार सब जगह गुहारी की पाद तले आड़ी दे तारी देहटा पे पागल हो जाइतिले ना पागल छाई मने पकेले से दिन से दुर्घटना राती को टिके भलो हमरे मने पकेले से दिन से दुर्घटना राती को ए छाई पड़े गोलू ए छाई रात को बिजुली आलू टिकनी गलाई राति आसी केते हेलानी हाकी मो बाबू पाई खाइबाटा आनिबा को जाइछु हेलो माँ राति अंधार हेले मते टिके भलो देखा जायने बोली केते बेले को नाइ टिके ओते काम बरात करि दउची हेलो ए सेतक करिया पई तोर एते मोठ आ केमिति जाई सासु घरे दिन काटिबो के जानी छाए ए छाए छाइलो ए छाए कोन हेला काई तो बड़ पटरे चिल्लौछु कहिलु से होटल वालाटा रांधी सारिला परे आनिबे ता चुल्लीरु काढी आनिबे अरे माँ अभी तो रागु चुका है रागिबिनी तू कहलु ए मेघंधा रात्रिटारे बाजार जाई मते एकुटिया जीवा कहबो मते डर लागिबोनी ओ हेला माँ हेला तो तकन किया सब दिन काम बरात करूची ए लोक अदालतरा बसछि बोले हाकिम बाबू आतिले हां ताकर भी पड़ा जे फेरी जीवार थिला कोन एमती काम रहि गेला से अटै गले अले माँ दिन ओते टिके हैरान हो गले तू काहे केम विरक्त होछ कहलु बा से कथा छाड़ एथर कोन कहछु कह अले माँ हाकिम बाबू मंगला फिरलेनी फेरी नाती बधुए फेरी थिली फेरी नांती लंठन की मोहम्मती किछि तो मागी अले माँ तू बंगला को आलू किछि देइनु मु तो तांको पे खाइबा आनी ओ सुन ए बात तू आज मडे कोनी मु तो खाइ सलेनी अंडाले जे मु बिछणारे अंडाले सोई पड़ीबी तू ए लंठन ने जा बंगला रखि दो खाइबा पियो दे पड़ी आसी नहीं बा मते निद आसलानी से खेत बेला आसीबे मु तांको अनेक रे बसी
ଥିବି ମା ଯା ମତେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତା ତ ଏତେ ଫୁଲେଇ ହୁଅନ୍ତୁନି ବା ମା ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲି ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି ଆରେ ଦାନାକୁ କିଏ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତିନି ଲୋ ହଉ ଦେ ସେ ଲଣ୍ଠନଟା ମତେ ଦେ ଏମିତି ରାଗ କର କହନି ବୁଝିଲେ ମା ହାକିମ ବାବୁଟି ତାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ ଯଦି ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ରହିବନି ଜାଣିତା ଯା ତୁ ଏ ଲଣ୍ଠନ ବଙ୍ଗଳା ରଖିଦେବୁ ମୁଁ ଯଦି ଅଣ୍ଡାଳି ମୋ ବିଛଣାରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ନାଇଁ ବା ଶୁଣ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁନୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ଦେ ଯା 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 ବା ଦେଖିକିରି ଆସିବୁ ଚାଲ ମା ଚାଲ ଚାଲ ଆସିଗଲେଣି ମୋତେ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖିଦେଇଛି ଆପଣ ଏଥର ଖାଇ ନେବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଛାଇ ନାଇଁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ଏ ନିଛାଟିଆ ଅନ୍ଧାର ରାତିଟାରେ ଏକା ଏକା ମତେ ଡର ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣ ଛାଇ ରାତି ହେଲେ ଆତ୍ମ ଦିଶୁନଥିବା ତୋ ବାପାଟା ବିଛଣା ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଶୋଇଯିବନି ହଠାତ୍ ତୋ ଅଧା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହଟା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବା ପରେ ନିଦ ହଜିଗଲାନି ନା ଛାଇ ଆରେ ବିଛଣା କୁଆ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଦ ଖୋଜି ନବା ବାବୁ ଆପଣ ଏଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ନା ବାବୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାପ ମହାପାପ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଛାଇ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନହୋଇ ତୁ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତୁ ମହାପାପ କରି ବସିବୁ ବାବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ କାଚ ଘରଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଡିର ଆଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଦେହରେ ଚରିତ୍ରହୀନାର ପହର ଲାଗିଯିବ ଏଇ ସମାଜ ମତେ ଅସତ୍ୟ ଅଲକ୍ଷଣିକ ଘୃଣା କରି
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆରେ ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ ଛାଇ। ମନେ ପକେଇଲୁ ମହାଭାରତର ସେଇ କୁନ୍ତିଙ୍କ କଥା। ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଯାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ବାବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ରଖିଥିଲେ ନା। ବାବୁ ସେ କଣ ଅସତୀ ହେଇଗଲେ ନା ଅନ୍ୟତମ ସତୀ ଭାବରେ ମହାସତୀର ଆଖ୍ୟା ପାଇଲେନି? ନା ବାବୁ ଆପଣ ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଛାଇ, ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ତୁ ମହା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବୁ। ଛାଇ, ମୁଁ ଜଣେ ଜଜ୍, ତୁ ତ ସମାନ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଚୌକିଦାରର ଝିଅ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଦେବି ଛାଇ ଗୋଟାଏ ବାଜ୍ୟ ଝିଅ। ଅନ୍ଧାରକୁଡା ବାପଟା କି ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି। ଏମିତିକି ରାତି ଅଧରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ମତେ ବି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଦେହ ଯାଉଛି। ସେମିତି କୁହ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତୁ ଅସତୀ ହେଇଯିବୁ, ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଯିବୁ, ତୋ ବାପାର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ନା ବାବୁ ତୋ ନା। ବାପ ଯଦି ଜଣକୁ ଜେଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ଧରୁଛି। ବରଂ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯା, ତୋର କିଛି ହବନି। କାଲି ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଛାଇ ଆଉ ମୋ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ମେଘନାଥ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ନାଇଁ ବାବୁ, ଆରେ କୋଳକୁ ଆ, ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଜ ଖୋଜିଦେବା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ, ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛି। ବାବୁ, ନାଇଁ ବାବୁ, ନାଇଁ। ନାଇଁ ତାମାନେ ଛାଇ, ଏ ପିଲାଟା କଣ ତାହେଲେ? ସେଦିନର ସେଇ ମହାପାପର ସନ୍ତକ। ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଜଜ୍, ମୋର ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଯଦି କଳଙ୍କ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଛାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୀରୁ ଆଉ କାପୁରୁଷ ପରି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଜଜ୍ ସାହେବ, ଛାଇ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ହେଲେ କୋଉ ଖୁସିରେ ଆଜି ମୋର ନିରୀହ ବାପାଟାକୁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ। ଆଉ କୋଉ ଖୁସିରେ ଏ ହତଭାଗିନୀଟାର ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନର କୁହୁକ ଲଗେଇଦେଲେ। କୁହୁକ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ହତଭାଗିନୀର ଫୋଟା କପାଳରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଏକଥା ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଛାଇ କେବେ ବି କୋଉଠି କହିବନି ଯେ ସେ ପିଲାଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ଛାଇ ଗୋଟେ ଅପନ୍ତରାର ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ଫୁଟିଥିବା ଏଣୁ ତେଣୁ ଫୁଲ ବାବୁ। ସେ ଯଦି କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହେ କୋଉ ଦେବତାର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ବୋଲି, ଲୋକେ ତାକୁ ପାଗଳି ବୋଲି କହିବେ। ଦେବତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି କହିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଛାଇ ବରଂ ବଞ୍ଚିବାର ରାହ ନ ପାଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ସାରା ଜୀବନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦେବତାର ଆସନରେ ବସାଇ ପୂଜା କରିବ। ପୂଜା କେବେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କଳଙ୍କର କାଳି ଛିଟା ପଡିବାକୁ ଦବନି। କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ଏକଥା ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି। ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବି, ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବି। କଣ ହେଇଗଲା ସବୁ? ଚାରିଦିକ ମତେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି। କଣ କରିବି? ନାଇଁ,
ସିନା ମୋତେ ଆଜି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ବସେ ତାହେଲେ ନା ନାଇଁ। ये तू अच्छा तो टका ताले सबुदिन एमती रुचि रुचि आसी मो झियो सागर तामसा लगेछु ना ता जीवनटा तू नष्ट कर दबछु ना। अबे सुन ओ विषय मो हाकिम बाबू आगे गोटी गोटी कथा कहि। अबे अदालत तोर विचार है विचार ए हबो अरे फांसी हबो फांसी नहीं बन हाकिम बाबू पुलिस पुलिस हाकिम बाबू हाकिम बाबू से गोटे कथा को सब इंस्पेक्टर मु निर्दोष निरपराध मु भी से हजार थर गोटाए कथा कहबी तमे दोषी तमे अपराधी। यस यू आर द कल्प्रिट। कारण एफआईआर देथिबा व्यक्ति जन कहउचंती मान्यवर जज साहेब मेघनाथ मंत्री आ हत्यार शिकार होइतबा लोक जनक मान्यवर जज साहेब निकट रे तम नार अभियोग करथिले। मो नार अभियोग करछंती कि अभियोग? छाई सहित तुम संपर्क कौन? छाई मो सहित पाठ पढ़ुला मु भल पाए तुम जाणी रखा उचित। छाई हूँ मंगुली चौकीदार झील जाने और एक कथा भी जानी छाईर से अवैध पिलार बापा तुम निजे डोंट साउंड एटा पुलिस स्टेशन थाना आउ थाना भितर तमे जड़े खुनी आसामी नाई मो पचास कौ साहस गोटे कुआरी बथार सिंदूर दे माँ हबक बाध्य कर दुस्साहस टोपाई सिंदूर पर दाबी कर पापाटा मुह को बंद करने जाए अपराध यज्ञ बड़ी पकई दो। कौन भावुच तुम तुमको छाड़दे समाज छाड़द आईन आउ छाड़दे मो सब इंस्पेक्टर तम अपेक्षा समाज को भल भाव चिन्ह अंध समाज ये अंध आईन आ तम भली अंध पुतली बंधा पुलिस अफसर को जीवन दास खातिर करे अंधारे बाड़ी बुलुवा कौन सी पंगु अथर्व बोली भावे कौन कहलु मु पंगु मु अथर्व समाज अंध आउ कौन फूल चंदन दे पूजा करी आईन कानून समाज पुलिस समस्त अंध समस्त पंगु समस्त अथर्व नाई सर आमे अथर्व पुत्र मोहरे अंध बाप माँ दीटा ये घटना शुणी सारा पर आम आज पंगु हो जाइछु सर हेले विश्वास करंतु सर मो पुआ निर्दोष ताकू गोटे मिछ केस रे छंदी दिया जाइछि। वाह बट वाह तमना से बट कॉन्स्टेबल जे आईन आखिर सामान्य तुम अपराध करते अपराध को कठोर तुम शास्ति दी तमना से बट कॉन्स्टेबल जे टिके पापर सुराग पाइले पापीर हाथ को 50 पार न दबा जाए स्थिर हुए आज गोटे खुनी आसाम सपेक्ष नहीं जुक्ति कर कौ साहस कौन ए खाकी पोशाक पर बापर मोहरटा लगी जाइछ। हाँ सर हाँ मु आज बट कॉन्स्टेबल ए कथा कहूनी सर कहूँ जड़े बाप हिसाब से मो पुअर निर्दोष पुणिया को प्रमाण करने को आसी पुलिस बाबू मु आपण को हाथ जोड़ी ना लाउची आपण मो पुआ को छाड़ दियंतु मो तोर मां मु ए दुनिया रो सब रानो नियम खाई कहूची जो पुआ मोर अन्न कहा मन कष्ट दला बळे कथा मते कहिनी
ପାଇଁ ସାର ହବ ହେଲେ ପଥର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲ ବୋ ତୋ ପୁଅଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତୋ ପୁଅଟା ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବିନି ବହୁତ ସାହସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଆବେ ଜୀବନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛି ତୋର ବାପଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ତୋତେ ମଣିଷ କରିଛି ଆବେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୋଷାକଟା ମୋ ଦେହରେ ଥିଲେ ତୋ ବାପର ଛାତିଟା କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ବୋଲି କହିଦେଲୁ ଆବେ ଏତେ ସାହସ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଚୁପ କର କାହିଁକି ଏତେ ଯଦି ଭଲ ପିଲାଟା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଛାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ଲଗାଇବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଚୌକିଦାର ଘରକୁ ଦିନ ରାତି ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା ସବୁ ଅପବାଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ସବୁ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହବା ଆବେ କହୁନୁ ବଟ ତମେ ରୁହ ନାଇଁ ସାର୍ ବଟ ବୃକ୍ଷର ଓହଳ ଯେତେବେଳେ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଜି ଧୋକା ଦେବାକୁ ବସିଛି ଏ ବଟ ତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ଆବେ ଆବେ କଣ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦବ ମାରିବ ତ ନିଅ ମାର ହାଡେ ଟିକ ଟିକ କରିଦିଅ ଗୋଟିଏ ମା ଆଗରେ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶେଷ କରିଦିଅ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି ବିଚାର କରୁଛି ବିଚାର ଏ ମଲି ଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନା କହୁଛି ଏଇଟା ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ କି ଧୂଳି ଖେଳ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଇନର ଖେଳ ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ମଞ୍ଚୁଆତି ଗଛର ଡାଳ ନୁହଁ ଏଇଟା ପୋଲିସର ବେତ ଇଏ ଖାଲି ଶାସନ କରିବ ଯିଏ ଭୁଲ କରିବ ତାର ଶାସ୍ତି ହଉଛି ମାର ଭୀଷଣ ମାର ହାଟିକିରି ମାର ହାତରେ ନୁହଁ ବେତରେ ବେତରେ ଏଠି ନୁହଁ ହାଜତ ଭିତରେ 4 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ସେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ କେହି ଶୁଣିବେନି ପାଣି ମାଗୁଥିବ ପାଣି ମିଳିବନି ଲୁହ କିମ୍ବା ଲହୁ ପିଇ ବଞ୍ଚିଥିବ ନହେଲେ ନିଜ ପରିସ୍ରା ବାସ୍ ସବୁ ଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ମାନିଯିବ ତା ନହେଲେ ତା ପାଦକୁ ପ୍ଲେଟରେ କାଟି ଦିଆଯିବ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଚୂନ ଛିଟା ଦିଆଯିବ ଏତେ ବଡ଼ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଆଣି ତା ଛାତି ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯିବ ବାସ୍ ସବୁ ଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ମାନିଯିବ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ତମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗ ମାନସ ସାର୍ ଓ ଜଣେ କଲ୍ପିଟ୍ର ବନ୍ଧୁକୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ କଲ୍ପିଟ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହରେ ଯେକୌଣସି ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରେ ତାଛଡ଼ା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ କେସରେ ଏତଲାକାରୀ ନିଜେ ସେସନ ଜଜ୍ ମେଘନାଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସେସନ ଜଜ୍ ମେଘନାଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଆଡଭୋକେଟ ମାନସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବିବେନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଖାଲି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନ କହିପାରିବେ କଣ ତାର ଅପରାଧ ନାଇଁ ରେ ମାନସ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ସେଇ କଥାଟା ପୋଲିସ ବାବୁକୁ ବୁଝାଇ ଦେ ଆମ କଥା ମୋଟେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଏ ମଲ୍ଲିକ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ ମାନସ ବାସିଲେ ସେ କଣ କିଛି ବୁଝିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ ଛାଇ ଭଳି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ସେଇ ଅପରାଧକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ ତା ବାପଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଏଭଳି ଅପରାଧୀର ଅପରାଧକୁ ଆଇନ କଣ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆଚ୍ଛା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହେବ ଆପଣ କେବେ କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଆଇ ମିନ୍ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ ନ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତି କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ହଁ ମର୍ଡର ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଅଭାବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନ ନିରୀହ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ନିରୀହ ନିରପରାଧୀ ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ବାବୁ ଆଇ ଏମ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଇନର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଫରୱାର୍ଡିଂ ଲେଟର ରେଡି କରିସାରିଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍ ମାନସ ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠେଇଦେବେ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେବ ସେଠି ସେ ରହିବ କୋଉଠି ଖାଇବ କଣ ଦେଖରେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ କେମିତି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି କଥା ବୋଧେ କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନି କହୁ ମୁଁ କହିଯାଉ ସେ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିବିନି ଖାଲି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଠିକ
तू ठीक कह सांग ठीक कहचु अरे मो भली गोटे अपराधी के दया देखा कहार किसी आवश्यक नहीं रे खाली बुढ़ा बापा माँ दीटा आखिर लुह पोछिया ए दुनिया तो कही जड़े अच्छी और सी हूँ मो सांग मानस अरे से विश्वास कर अच्छी रे जीवन ए सब कौन ही गला रे कहीं केमिति सब भूल भाल ही गला कौन भाभी थिले आमे कौन ही गला मते किछि पता न संग मो किछि ए जीवन ए प्लीज प्लीज सब जमा चिंता करना तो से तो केही नथिले भी तो संग मानस तो सहित अछि पेशेंस हटो तमे जे ड्यूटी करिवो काहे की करिबेनी सर जो आसामी कोर्ट फॉरवर्ड हेले बट कनेस्टेबल निश्चय जाए आज कहीं जीविनी सर निश्चय जीवी सर दिंतु फॉरवर्डिंग लेटर तो दिंतु डिपार्टमेंट रो ड्यूटी संगे बट केबे हेले बेईमानी करिवनी सर ठीक अछि आसामी के कोर्ट रे हाजिर कर दे जल्दी फ्री आसबो ओके आसामी कोर्ट फॉरवर्ड हेले ए बट कनेस्टेबल निश्चय जाए आज कहीं जीवनी सर निश्चय जीवी सर निश्चय जीवी आसंतु आसंतु जीवन बाबू आसी आज कारखाना श्रमिक मैंने काम बंद कर दी कौन पे कौन है लेबर प्रेसिडेंट अरेस्ट हो केस रे मर्डर केस अच्छा अच्छा हेले किए का प्रेमिकार बापा को मर्डर करी जेल गला से आम कारखाना कहीं बंद हम कौन है ये रे फेर दी हो ठीक अच्छे तुम शुण चंडी पाख टे फोन कर हाँ चंडी पाख तुम नीचे जाओ मैं घंटे भितर चंडी पाखे पहुंची ओके मु घर भितर चाबी पके रखी ना से मते पचारि बाहर को जाए तमे गत काली कानारे फेरती का अरेस्ट करिच गोटाई खुनिया आसामी ना रे आ सेई खुनिया आसामी हो जे हम कारखाना लेबर एंड प्रेसिडेंट जीवन दास घटना टे विभिन्न मोड नै सलानी श्रमिक माने जिद धरि बसतंदी आम यूनियन प्रेसिडेंट आम माने बोनस पाई मालिक से तो लड़ाई कले बोली मालिक एनी चक्रांत करी तांगा स्वामी के द्वारा मिछ कैसे ता जेल पठे दिचंदी आमे की कारखाना ड्यूटी करिबनी ओ की आश्चर्य कथा हां वो लोक अदालत डाक बंगले चाहिए रोचे और उपस्थित डाक बंगला चौकीदार तक मर्डर करा गला मो से केस रे थाना रिफेयर देबिनी आ से चौकीदार भी गोटे प्राप्त बयस्क का झियो थिला बाप आफाटा से दे पड़ता कोन तो कहबा को चाहू मानस ता संग जीवन को निज भाई ठारो अधिक भलो पाए तापर हेतिबा हत्या अपराध को से केबे भी बर्दाश्त करिबनी मानस आवश्यक पड़िले ए केस को हाई कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट पर्यंत नै जिबी हम संग को निरपराधी प्रमाण करबा सहित प्रकृत अपराधी रो मुखा खोली देबी मानस ता माने तो बापा कौन ताने मिछ फेर देचन कथाटा मते न पचारि बापा को पचारले बहुत भलो होता कारण सांग हिसाब रे मो सांग को मु जेति की जानि छी से केबे भी एमिति भूल कर नथिबो आ जने वकील भाव रे केस रो जहा अनुमान करूची जानि सुनी हत्या अपराध को मो सांग मुंड पर लदी दिया जाउची आउ मानस थाउ यथेष्ट कहि सारलु तो कोन भाबी तू निजको आ कोन भाबी छु ओटा मिथ्यावादी बेसाता षडयंत्रकारी कहानार बिछे फेर देई जेल पठे दबा मोर अभ्यास सुना तुम बापू पंग लड़े रे मोर किछ लाभ नहीं कि किछ खते नहीं तमे ताना रे मिछा फदियो कि से सत्र खुनी हेई थाउ सेथे मोर किछ जायस नहीं हेले मु पचरची
सेई घटना को नहीं आज कारखाना श्रमिक माने काम बंद कले कहीं सेटा का निर्देश रही मु भी मो सांगर चाकरी पाई का हाथ जोड़ी नथिली कि का पाखे लबी कर नथिली से ता टैलेंट पाई कारखाना चाकरी पाइची ता टैलेंट पाई से हिची लेबर यूनियन रो प्रेसिडेंट से थिला श्रमिक मानकर सुख दुखर साथी आज ता दुखरे श्रमिक माने जदी कारखाना रे काम बंद कर दियंती कि कारखाना को सब दिन पई अचल कर दियंती मोर से किछि लाभ नहीं कि किछि क्षति भी नहीं सुनो तुम पुओ कथा टी भलो भाबरे सुनो मु तुमको 1000 थर कहिची मु ए घर को आसीबा दिनठो मानस मते सही पारुनी एमित के मां बोल डाकिबो को ता मुह भी खोलुनी बापा जा को मां बोली चिन्हई देबे पूजे ताको मां बोली ग्रहण कर नबो एटा केबे संभव न मोर एक लगाम देखौ जे सुनो तुम पुओ कथा टी के भलो भाबरे सुनो मु भी पुराणर जसदा नुहे मु भी पुराणर जसदा नुहे जे पर पोको कोले आने माडक सुनिबा को विकल हेबी मोर का सहित किसी संपर्क नहीं हेले मु कहि रखछि ए घरे मो विरुद्ध जो षडयंत्र चलीछि जते शीघ्र पर तो बंद करो ता नहले कुंती एमित गोटे निष्पत्तिर निश्वास नब जो निश्वास ने अरे समस्ते जली पड़ी मरिबा बो कुमारी दबार धमक दउथबा नारी के पुणी हबो मां हबो मां हो मानस ए तोर मां कोनोसी परिस्थिति रे भी एमिति के अशृंखलिता नारी को मो मां बोली ग्रहण करि पारिबिनी बापा मानस सेई जण को मां बोली चिन्हि थिला बापा चिता छाती चिरी मानस को क्षीर पी थिला कोଳରେ ଶୋଇ ପକେଇ ନାନା ବାୟା ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା କାନ୍ଧରେ ବସ୍ତାନି ଓଳି ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଦଉଥିଲା ଆରେ ସେ ଭାବ ପ୍ରବଣତାର ମାନେ କିଛି ନଥା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ପଛେ ଆଲୋରି ବାଲୋରି ନିରିଆ ମାଟା ଆପଣଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବା ପଛରେ କି ଭାବର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମା ମରିଯିବା ପରେ ମୋ ମା ମରିଯିବା 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅର ହାତ ଧରି ଆଣି ମତେ ମା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ଦେବା ଭିତରେ କି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାରନ୍ତୁ ବାପା ଆହୁରି ଜୋରରେ ମାରନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ମା ଝିଅଙ୍କ ପୁଅଟା ବାପର ଶାସନ କଣ ଅନୁଭବ କରୁ ମାରନ୍ତୁ ବାପା ମାରନ୍ତୁ ମତେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ମାରନ୍ତୁ ବାପା ଥାଉ तो आंतरिकता मो सहायता को 2 गुण बढ़ी दउची अरे अरे मो हेई परुची तो बापा मो हेई परुची कुंती रो स्वामी मो हेई परुची जरे अपराधी मो हेई परुची जरे विचारक एमिति गोटे संकु रास्तारे त्रिशंकु भली आज मो अथा स्वर्गरे झुलुची नहीं ऊपर को जाई पारुची नहीं तल को खसी पारुची ठीक अच्छे तो जब प्रतिशोध हवा को इच्छा होती प्रतिशोध ले क्षमा करी दे करी दबो नले प्रतिशोध ले दबो नहीं बापा ए पोटा पाखरे क्षमा मागी देले पोटार अमंगल हबो बापा ए मानस जानी सुनी आपन को प्रतिशोध नहीं पारिबनी बापा काहे कि भलो भाବରେ ଜାଣିଛି पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तप पितरी पृथ्वीमा पर्ने प्रियन्ते सर्वदेवता हेले मु आपनको ऊपर सारा जीवन अभिमान करिबी बापा अभिमान करिबी मोर से निरिया माटा पाई जमा भूली पारुनी बापा माँ शब्दटा कौन एत सहज शब्द जदि सहज मो आखि को निद आसुनी कहीं बापा कहीं मो निद आसुनी कहीं जाई
धरी के रहिछि धरी पाया जोगी आइरी घोड़ा मंडिया से आइरी सो धरी पाया जोगी आइरी घोड़ा मंडिया से आइरी सो श्री चंडी सिद्धरो शिव शिव गृहिणी शंकरी सर्वमाद दुर्गा श्याम सुभद्र सुरवती वनिता जोगिनी जगमाया गौरी श्रीकांत प्रीति शक्ति शक्तिनी श्री चंडी सिद्धरो शिव शिव गृहिणी शंकरी सर्वमाद मैडम नमस्कार चंडी बाबू नुहे मु तो मुंड कही मो पड़े आपन काम काम न थई बाजे को हवा पाई समय तो मो पाखे नहीं ताले जतिर कामडा कोन कोंतु समय मन मते आज कारखाना बंद कर दिल कहीं जो समुक्त जीवन के जेल पड़ते काहे अरुण अरुण के बस स्पष्ट कथा को भय कनी मैडम सत्य खबर सत्य यथेष्ट अछि कोंतु जीवन भय पड़ते अन्य काहे मिछ कथा माने जीवन भाई जेल जो मिछ संक्रांत कर जेल पठे बेटा मिछ ताले सत्य कोटा कारखानार काम कले जे कई तांको व्यक्तिगत जीवन किछि भूल करिवेनी आउ तांकर से भूल पई किछि दंड पाइबेनी एटा को संविधान लेखा अछि सुनतु मैडम जीवन भाई हम समस्त खूब भल भाव चिन्हचु से जे पुणी मनीष माला भली अपराध करथिबे एटा आपण पई दुस्वप्न चले हम पई स्वप्न चले अन्य किछि नुह एटा तल कोन तम शेष कथा बिल्कुल गोटाए कथा जीवन भाई बेल न बते आमे कैसे कारखाना काम करबनी आछि नमस्कार कौन कुछ तुम मैंने चंडी द्वारा पूजा समय तक का कर फेरबू मोने बुझे सले चंडी हेले लाभ किछि लानी एमानकर गोटे जी जीवन और बेल न होवा जाए से माने कहीं भी कारखाना ड्यूटी करिवेनी अब हे टुका फल गति अछि त तंत्या कथा राजी जा काली ठारू कारखाना काम बार कर सुनो तो मैडम श्रमिक माने को धमक देई आपण केबे कारखाना जमीन धुआं मार कर परबे नहीं बरं भला बा जो जो श्रमिक लगे जीवन भाई को जेल पड़छती से जो श्रमिक पर चाप पके जीवन भाई बेल्ट कर दिंतु परे केस विचार बेले के दोषी के निर्दोष जणा पड़िबो ता न ये चंडधरी काळीरा मुंड खळले भी कैसे कारखाना गेट खोली परबे नहीं कैसे कारखाना गेट खोली चंडी सामंत चंडी पूजार उठिले और खाली रक्त दरकार रक्त मु कत दे कइथिले और कारखाना केमि चालियो व्यवस्था करिया कइथिलु ए ए जाओ एटा को घुसारी नहीं समुद्र फोपाड़ दे आसो जा मुकुंद ते कइथिले तो कारखाना केमि चालियो व्यवस्था करिया कइथिलु चुपचाप घर को जा काली सकाळु कुकुर भली श्रमिक माने जाई
তো কারখানার কাম আরম্ভ করিবে ହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ শোন তো পার্টনার শঙ্কর সামন্তর সহিত আলোচনা করি কালি সন্ধ্যা পূর্বରୁ ମୋ ପାଖକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝେ ନା ପଇସା ନେବି କାମ କରିବି ବାସ୍ ମୁଁ ତତେ ସେ କଥା କହୁନି ରେ ଚଣ୍ଡୀ ତୋ ବଡ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଆଜି ତତେ ପଚାରୁଛି ତୁ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅବାଟ କଣ୍ଟା ବାଟ ଭିତରେ ରହିଯିବ ତୁ କଣ ଅବାଟକୁ ଫେରିବୁନି ଏ ଭାଇ ଏ ଚଣ୍ଡୀର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଭାଇର ପରିଚୟ ଦଉଛୁ ଦେଇପାରିବି ତ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଦେଇପାରିବି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନାଇଁ 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 କାରଣ ଚଣ୍ଡୀ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମର୍ଡରର ଆଉ ତୁ ତୁ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ଦୟା କରୁଛି କାଇଦା କର ତ ଜୋରଟାକୁ ବାହାରି ପଡିଲୁ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସଟାକୁ ତୋ ନାଁରେ ଲେଖାଇ ଦେଲୁ ବାପର ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ଫୁଲେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ତୁ 16 ବର୍ଷର ପିଲା ଏ ଚଣ୍ଡୀ ସେଦିନର ବାପା ମାଙ୍କ ମାଡ଼ ଏଯାଏ ମୁଁ ଜମା ଭୁଲି ଯାଇନି ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ମତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ରକ୍ତାକ୍ତ କରି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ତୁ ପରେ ସେତେବେଳେ ମୋର ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦେହକୁ ଦେଖି ଦାନ୍ତ ଦେଖି ହସୁଥିଲୁ ତୁ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ବାପର ତେଜପୁତ୍ର ହେଇଗଲେ ତୁ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବୁ ଆଉ ହେଲି ବି ତୁ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ନା ମୋର କି ଆଗକୁ ଅଛି ନା କେ ପଛକୁ ଅଛି ନା ବାପା ନା ମା ନା ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ବାସ୍ ଏ ଚଣ୍ଡୀର ବାସ୍ନା ଦେହ ଦେହରେ ବାଜିଲେ ତୋ ଦେହ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଯା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଉ ଶୁଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ତା ନହେଲେ ଏ ଚଣ୍ଡୀ ସାମନ୍ତ ତ ମୁଖା ଖୋଲିଦବ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ସାମନ୍ତ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରୁ ଉଠିଲେ ମୋର ଖାଲି ରକ୍ତ ଦରକାର ରକ୍ତ ରକ୍ତ